ओके. गुड मॉर्निंग गोंयकारांनो. क्वेश्चन नंबर 2. तुमकां खबर आसतलें की गोंयान फॅटल एक्सिडेंटांच्या प्रमाणे भारतान नंबर 1 स्टेट जाल्ली आसा फॅटल एक्सिडेंट. म्हणल्यार अक्षरशः ऑन द स्पॉट जेन्ना वयता तेन्ना. सो ताका लागून आमी सरकारा कडेन आमचे जीव जो आसा पळय तो एक कोंबड्या सारको आनी बाकीचे हेंचे सारको करिनाका की रस्त्यार येयले मेले गेले तेंचे कांय क्वेश्चन्स विचारप ना. सो आज मेन क्वेश्चन जो असेंब्लीन विचारपाक जाय आनी हो क्वेश्चन्स जे आहा पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. फॅटल एक्सिडेंट गोंयान कितले जाल्ले आहा, लास्ट 5 वर्सांनी खंयच्या एरियेन कितले फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा, खंयची कॉन्स्टिट्युन्सीन नाल्यार खंयच्या रोडाचेर जाल्ले आसात, वेदर ते एक्सिडेंट जाल्या उपरांत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंटान मेळून ताचेर सर्वे केल्लो आसात की ते फॅटल एक्सिडेंट जाले ते एक्सिडेंट प्रोन झोनाचेर कितें सर्वे केल्लो आसात आनी सर्वे तर केल्लो आसा, रिसर्च केल्लो आसा जाल्यार तो रिसर्च कितें आसा आनी समज तो रिसर्च केल्लो आसा जाल्यार परत परत एक्सिडेंट थंयसर कित्याक लागून जाता हे क्वेश्चन्स विचारपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणटा ती आज पर्यंत जेन्ना इतले व्हडले फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसात, फॅटल एक्सिडेंट जाता तेज्या नंतर एक कॉन्ट्रिब्युशन्स म्हणल्यार एक विक्टिमाक कितें खूश करपा लागून 1 लाख 2 लाख दिता आनी तेज्या नंतर सोंपता. आज म्हाका विचारपाक जाय जे फॅटल एक्सिडेंट जाले ते एक्यूज आज कन्विक्शन जाल्ले आसात, कन्विक्शन तर जावंक ना जाल्यार हो प्रोसेस कन्विक्शनाचो फास्ट करपा लागून कितें केल्लें आसात. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती हो कन्विक्शन जो जाल्लो आसा जाल्यार कितल्यो केसीस आहा पळय ते कन्विक्टेड जाल्ल्यो आसा फॅटल एक्सिडेंटान आनी कितले लोक सुटलेले आसा आनी कितले अजून पर्यंत पेंडींग आहा. हे क्वेश्चन्स हे आन्सर्स जे आसा पळय आमकां असेंब्लींतल्यान जाय पडटले. लास्ट क्वेश्चन म्हणटा ते मेन इम्पॉर्टंट की आज पर्यंत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंटान ह्या दोनूय डिपार्टमेंटान मेळोन कितल्यो मिटिंग्यो केल्यो एक्सिडेंट कमी करपा खातीर आनी एक्सिडेंट जावचे न्हू म्हणून कितल्यो मिटिंग्स केल्ल्यो आनी प्लॅन ऑफ एक्शन्स. समज तर एक्सटर्नल एजन्सी तुमी हायर केल्ली आसात, ह्या डिपार्टमेंटान हायर केल्ली आसात की हे रिड्यूस करपाक लागून अशें तर केल्ले आसत जाल्यार तेंय आउट करपाची गरज आसा आनी आमकां डेडलायन दिवपाची गरज आसा की कितले पर्यंत तुमी फॅटल एक्सिडेंट कंप्लिटली बंद करतले. रोडाक लागून जाला, कित्याक लागून, विशयाक जाला, हे क्वेश्चन जे आसा पळय इम्पॉर्टंट आसा आनी म्हाका दिसता की सेन्सिबल क्वेश्चन्स करप हे खूब गरजेचें आसा आनी सेन्सिबल क्वेश्चन्स जे आसा पळय गरजेचे आसात. आनी लास्ट एंड लिस्ट हीट एंड रन केसीस ज्यो आसा पळय त्यो खूब जाल्ल्यो आसा गोंयान आनी ते हीट एंड रन केसीस रिड्यूस करपाक लागून कितें काम केल्लें आसा. तर हीट एंड रन केसीस कितल्या लोकांक कन्विक्ट जाल्ले आसात हे सगळो डेटा जो आहा पळय आमकां सगळे असेंब्लीन हो डिस्कशन जावपाक जाय. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंटली वी आर लुकिंग फॉर अ पॉलिसी इन दी असेंब्ली की फुडें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आनी होम डिपार्टमेंटान मेळोन एक टुगेदर पॉलिसी हाडपाक जाय पडटली की जंयसर इतले व्हडले जे अपघात जाता, फॅटल एक्सिडेंट जाता, आता ते वेरियस रिजनाक लागून आसूं शकता की टुरिस्ट येता हांगासर तांकां रोड खबर आसना, तांकां तो संवय आसना त्या रोडाची आनी कितले गाडयो ज्यो रेंट कार्स ज्यो आसा हायर कार करता तेंचे हितून कितल्यो एक्सिडेंट जाल्ले आसात हे सगळे विचार करून एक बरो पॉलिसी जो ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी हाडच्यो अशें फुडल्या असेंब्लीन म्हाका अशें हांव सगळ्या विनंती करता. ओपोजिशन हॅव टू रेज दीस क्वेश्चन्स व्हेरी इम्पॉर्टंटली विदाउट फेल कित्याक आयज गोवा नंबर 1 स्टेट जाल्ली आसात ऑल ओव्हर इंडियेक की हायेस्ट नंबर ऑफ फॅटल एक्सिडेंट्स कंपेर्ड टू द पॉप्युलेशन इज इन गोवा. थँक्यू सो मच.